Can't wait. Have you been to the Middle East? Yeah, Oh. I do training there when FIFA World Cup in Qatar. Oh, in okay. So there's the Qatar. story Nice. Yeah. behind your pizza. Oke guys, kalian sudah menyaksikan ya ada demonstrasi dari Chef Barbara untuk pizza. Kalian juga sudah cicip. Gimana rasanya? Enak. Banget. Oke, tantangan kali ini sudah jelas. You make a pizza. It's a savory one. Kalian harus memakai mozzarella dan kalian boleh pilih untuk menambah satu ataupun berapa juga dari artisan cheese yang lain. Yang penting dia harus match ya, cocok secara flavor. Dan kalian diberikan 2 dough yang sudah jadi. Kalian akan membuat 2 pizza. Tapi nanti kalian hanya serve 1 pizza. Kalian bebas, boleh buat Western pizza or Indonesian flavor. 1 hour, you can go back and forth to pantry and also utensil room. Dalam waktu 60 menit untuk bikin topping pizzanya aja, itu sebenarnya waktu yang benar-benar panjang ya, dan sangat-sangat lebih dari cukup. Jujur sebenarnya perasaannya lumayan lega, tapi di sisi lain aku pengen banget dapat tantangan yang lebih menantang gitu. Kayak diminta untuk membuat dough dari scratch, itu kayaknya lebih seru deh. Waktu memasak kalian, 60 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus membuat pizza terbaiknya. Aku membuat pizza ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah salad yang pernah aku makan. Itu waktu aku makan di Bali, salad itu rasanya enak. Menurut aku tinggal pindahkan aja ke dough pizza, itu beres. Aku yakin teman-teman di sini tuh pasti akan membuat topping ala Indonesia kan. Dan kalau aku buat hal yang sama, udah nggak unik lagi. Jadi aku mau bikin sesuatu yang berbeda, jadi aku switch ke Korean. Chef Barbara bilang kita harus bikin pizza yang mempunyai backstory di baliknya. Jadi karena aku pernah magang di Qatar waktu itu, aku pilih pizza Middle East kali ini. Aku orang paling lama yang berada untuk pemilihan keju. Jujur karena aku nggak suka, aku juga harus hati-hati dengan diriku sendiri. Kalau nanti aku salah, aku yang nggak bisa buat makanan kacau. Karena aku udah yakin dan aku sering bikin makanan Middle East sebelumnya, jadi aku ambil bahan-bahan dan utensilnya dengan santai. Aku langsung set up benchku, lalu aku langsung persiapkan beberapa kondimen-kondimen. Yang pertama itu aku mau buat onsen egg, jadi aku panasin air dulu. Sampai ke bench, aku langsung bikin bumbu yang akan aku gunakan sebagai balutan dari ayam di topping aku. Terus aku langsung potong-potong bawang putih, bawang merah, cabai, aku langsung blender semuanya dan aku tumis. Sudah sampai di base, aku langsung merebus tomatnya karena aku mau buat tomato paste untuk penjembatan antara makanan Nusantara ke Western. Habis itu aku mau kupas bawang merah, bawang putih, dan beberapa rempah lain. Di sini pertama yang saya lakukan adalah merebus untuk bahan-bahan sebagai sausnya, yaitu ada kentang, ada pumpkin, ada tomat, dan ada wortel. Tapi kok nggak bisa keluar ya? California cheese. Well, they loved it. How do you know California have that much cheese? I know, right? Actually, we have over 200 brands in our portfolio. Some of them, they say they don't like the cheese, but now they're actually trying the cheese, and I think they like it a little bit. I think it's going to be cool. You guys are going to try some wild pizzas. Nice. Yeah. There you go, wild pizza. Yeah. You only have one pizza challenge, right? Mm-hmm. They have one opportunity to do this. It looks like they're, one thing I will say is it looks like they're working very hard to secure, I mean, they really are trying. Yeah. Yeah, they're Yeah, fine. of course, they want to get that to the top. No, they don't. They don't want to go home. Guys, waktu kalian tinggal 45 menit. Yes, Chef. Waktu sisa 45 menit lagi, aku langsung tumis bumbu saksangnya. Jadi nanti supaya meresap ke dalam pizza dan tomato paste-nya.
Waktu sisa 45 menit, Chef Juna sama Chef Barbara visit nih ke bench aku. Aduh, aku jadi takut. Oh, what are you making? Yeah. I make like pizza, but Middle East style. Middle Eastern style. Wow, sounds I good, make huh? lamb kofta and then the sauce. Then I will make a yogurt. Oh, nice. And you're going to put the yogurt at the end? After bake? After bake, yeah. After make. That's okay. probably a good idea. So, what kind of cheese are you using? Yeah, I'm interested. I forgot, but, That's okay, I can help but I you. already taste. This one is Oh, the herbs good. and Yeah. paprika. Oh, I like the idea of a Middle Eastern pizza. That sounds great. Yeah. Can't wait. Have you been to the Middle East? Yeah, Oh. I do training there when FIFA World Cup in Qatar. Oh, in hey, so there's the Qatar. Nice. story Yeah. behind your pizza. So you have experience with the flavor, yeah? Yeah, Nice. that's so nice. Okay, good luck. Fantastic. Thank you, Good luck. Chef. Can't wait to try it. Halo Bu Wiji. Iya, Chef, halo. Bikin apa Hai. ini? Bikin pizza tapi sausnya saus Can you pumpkin. do it in English? Make a Let me- pizza with the pumpkin Pumpkin sauce. sauce. Because this Pumpkin Yes, sauce. pumpkin Good sauce. Berasal idea. dari mana asal Ini idenya? ide saya sendiri. It's because before I've been work in Macau. Yeah. Excuse me. Yeah, it's I'm sweating. original. Okay, that's Yeah. okay. I think it sounds great. This is going to be the sauce on the pizza, right? Ya. Yeah, correct. Actually, this is quite popular in California. Pumpkin squash puree on the bottom, yeah. What cheese are you using though? Tomat, and then this is I have a little bit spicy. Pepper jack. Yeah. Yeah, pepper But you need jack. some mozzarella too. I already have it. Yeah, I have it. Okay. Don't freak me out. Okay. Kayaknya That enak Bu sounds Wiji. great. Good luck ya. Oh, thank you, sir. I hope. I Great. hope. Really nice. I can't wait to try it. Okay. Is Thank it going to you, be vegetarian? Not vegetarian Cannot because vegetarian with it's with couple the fish. Oh, with just seafood, yeah. And then have some also pineapple for the This is shrimp. sourness. Sweet and sour Yes. a little bit. Yeah. Sounds Yeah. great. With those cheese, I think Yeah. it could stand to be the winner. Enak ya, Bu Wiji, Insya Allah. semangat ya. Karena ini Insya Allah. sesuatu yang baru, Ya ide Allah, yang baru. Insya Allah. Oh, sampai loncat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, good luck ya Bu Wiji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Jadi aku excited banget sama challenge ini karena memang baking ya pizza. Jadi untuk kali ini karena aku emang sudah pernah buat sebelumnya, kali ini sebenarnya aku akan buat yang sama, cuman ada twist-twist sedikit. Jadi nanti ada refinishing pakai fennel salad, pakai apple, ada grapes juga. Jadi ntar ada spicy honey juga. Jadi kayak dia ya komplimen cheese-nya sih, aku bakalan nge-highlight cheese-nya banget. Oke, untuk cheese-nya sendiri aku bakal buat mornay untuk di base lainnya. Terus ntar finishing pakai onsen egg. Little speaking English kalau saya. Tapi ya mengerti ya gitu ya, pengennya Chef Barbara itu apa. Tapi sebenarnya masalahnya itu cuma satu, karena aku nggak suka keju. Ada beberapa yang masih bisa aku olah, jadi nanti itu aku pakai yang mozzarella bisa, cheddar juga bisa, nanti ada yang fish kali ini juga bisa. Jadi aku pakai yang memang aku bisa dan aku buat olahan Sumatera. Jadi aku harus nyocoin sama keju sama makanan Sumatera karena biar supaya ada asam-asam dan flavornya masuk gitu. Pizza saksang ini sebenarnya unik ya. Ini aku juga pertama kali. Biasanya aku pernah buat saksang, tapi hari ini aku mau buat saksang sapi. Jadi nanti saksang itu bakal jadi topping juga dan ada sapinya dan ada nanti acar gula merah. Tadi dapat demo masak dari Chef Barbara, jujur seneng banget karena aku sebenarnya nggak suka pizza, nggak suka makannya, nggak suka bikinnya, dan nggak suka keju juga. Jadi ada sedikit gambaran lah ketika dijelaskan oleh Chef Barbara gitu. Tapi pas makan tadi yang buatan Chef Barbara tuh enak, jadi kayak oh ternyata keju enak juga gitu. Untuk Korean pizza aku mau bikin pakai garlic and herbs karena kan di dalam marinasinya itu ada garlic, jadi aku mau kayak ngasih jembatan gitu supaya rasanya lebih match. Terus ada Monterey Jack juga karena Chef Renata suka keju itu, jadi pengen aku masukin juga, sama ada mozzarella. Untuk challenge pizza kali ini jujur ada kekhawatiran karena aku nggak suka pizza ya, jadi takutnya rasa yang aku masukin itu nggak sesuai sama lidah juri itu sih. Ya,
waktu kita tinggal 30 menit lagi. Yes, Chef. Ya, waktu kita tinggal 30 menit lagi. Yes, Chef. 30 menit berjalan, everything is good sesuai dengan plan yang sudah aku rencanakan dan aku berharap hasilnya pun akan semaksimal. Waktu sisa 30 menit dan aku beranjak untuk memproses dough-nya. Nah, gini-ginian nih biasanya aku kerepotan ya. Aku coba mengikuti teknik yang Chef Barbara tunjukkan, tapi ada bolongnya dikit di tengah pizzanya. Mudah-mudahan itu tidak terlalu detrimental ke hasil akhirnya ya. Alright, Fajar. Chef. Fajar the pizzaiolo. What are you making? So it's basically white pizza, but I use 3 different types of cheeses. And then on top of that will be some onsen egg, so it will be a soft boiled egg, and some red onion and apple salad around that, and I put some brie cheese, brie truffle, and some almond and chili caramel. Okay, so most of the toppings you're gonna put after baking, yes. Did you say that the cheese is in the sauce? Yeah. So what cheese did you use? I use smoked cheddar, mozzarella, and also pepper jack. Pepper jack. Oh, Okay, interesting. so what's gonna be in the oven that you bake along with the cheese? The sauces, the white sauce. Oh, just the sauce and all of the other toppings that's after. Refreshing pizza. It's fresh. Like okay. Are you going to put a little cheese on top of the Yes, sauce that's to right. make sure you get a little browning? Yeah. Okay. Oh, look, he's doing a really nice job, huh? All right, it looks Wonderful. nice. Yeah, Thank you, looks Chef. great. Thank you. Thank you, Chef. I like the combination of the fruits. That's going to be Yes. interesting. Thank you, Chef. Oke, Zahra. Halo, Chef. Akhirnya Halo, Chef bikin Barbara. apa? Today Saus I'm kamu making- menggiurkan. Yeah, it's tomato sauce. But I Delicious. put some like Indonesian herbs. It's Yeah. Oh, lemongrass. and then And the lime leaf. yeah, lime leaf also. Yum. And Apa then lagi? ayam bakar. Ayam bakar apa Ya, ayam bumbunya? bakar bumbu rujak biasa, Chef. This is the traditional spices from the Jawa Yeah, Timur. East Java. East Java. Okay, East Java. Ya. Oh, that Ayam looks bumbu good. rujak we Yeah. call. Sedikit spicy ya. Yeah, a little bit spicy. A little bit spicy. Oh, I think this ya. looks really interesting. Yeah. Thank you. What cheese are you using? Yeah. I'm using pepper jack and Yeah, then yeah, tomarashi. Tomarashi? Oh, ya? Oh, no, this one, creamy jack with jalapeno. Oke, ya. Oh, ya, jalapeno, ya. Ya. Okay, Itu agak good. sedikit pedas, kamu nggak apa-apa ya? Iya, iya. Kamu untuk imbangin itu ya? Ya, memang sengaja pilih yang pedas. Yeah, Jadi rasanya yes. mau pakai sambal mangga gitu, Chef. Mango sauce. Mango salsa. sauce, Sambil lah, yeah. mango salsa. Oh, Mango wow, salsa, great. ya. Ooh, that sounds like it's going to be good. Thank you, I hope so. Kayaknya I seru want to nih. taste it right now. I want to eat this sauce. Looks so yummy. Thank you, Hati-hati ya Chef. saus kamu. Yes, Chef. Zahra, ya. Oke, great. Oh, that looks Yeah. great. Ya. Thank you, Chef. Okay, thank you. Ya, good luck ya. Ya, thank you, Chef. Good luck. Setelah aku toast semua spicesnya, aku langsung campur ke dalam sausnya. Aku aduk-aduk dan aku taste rasanya ini udah pas banget dan enak. Top 8, aku nggak expect top 8 karena aku hanya seorang home cook ya. Home cook yang punya rasa cinta yang mendalam terhadap makanan melawan profesional-profesional dan anak-anak dari sekolah masak ini. Jadi aku nggak expect dan jujur aku lumayan bangga bisa berada di sini di antara orang-orang hebat ini. Challenge pizza kali ini menurutku sangat fun karena kita bisa mengeksplor kreativitas kita dan melampiaskannya ke topping pizza. Bebas kita bikin mau Nusantara, mau Western, jadi ini seru banget. Ya, kedua pizzanya sama. Dua-duanya itu pizza yang sama. Bakal ada blue cheese, ada pear-nya, ada becamelnya. Pokoknya ini enak deh. Lumayan excited. Ini straightforward sih sebenarnya. Pizza dan oven sebesar ini nih, ini bukan hal yang, bukan hal yang aneh. Karena memang pizza tuh biasa dimasak di oven yang sangat panas. Yang oven kecil tapi sangat panas. Nah, oven gede ini untuk ngejar temperatur ini segede gaban, jadi makin seru ini.
waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Sisa waktu 15 menit, pizza keduaku juga udah jadi nih, langsung mau aku bake aja. Waktu tersisa 15 menit, aku bersiap untuk panggang pizzaku. Di sini aku pakai Montreal Jack cheese dan juga pakai garlic and herbs karena aku tahu rasanya ini ketika dikombinasikan akan padu dengan topping yang aku pilih. Ini apaan? Base-nya? Base-nya Chef. Kental Cheese. sekali. Iya. Habis ini saya finishing krim sedikit. Agak kekentalan. Kekentalan ya. Oh, hold it. Hi, Chef. That looks good. Balsamic? Yes, balsamic reduction, Chef. My inspiration is coming from the salad. So we have some nut also, so we combine that one. Okay, salad pizza. Okay. Nice. What kind of cheese? The first one, of Mozzarella. course, mozzarella. It is the it's like a cheddar. Yes, the And old this one world is the cheddar. truffle. Oh, they're going to be very happy at Good. Point Reyes because you use the truffle brie Yeah. and then the Toma truffle. Yep. The Toma means like a farmstead cheese. Yeah. Comes in the big wheel. Smart. King with Very it. smart. Very smart. Hello, Chef. Desi. Hi, Chef Barbara. The pizzaiolo. Ooh, this smells Korean. Yeah, I tried. Oh, yeah, it does. So I It was smells- inspired by like takgalbi, like the spicy gochujang flavored chicken. Yeah. So I made that one, and then I add some cabbage as well to add like some texture on it. Oh, nice. And I also use the garlic herbs cheese Okay. because they Yeah. use garlic, so I want to make Yeah, it like they do. connect to each Yeah, other. even more garlicky. Also, I tried the Montreal Jack and also the mozzarella too. Great. I'm like stretch. You get a nice stretchiness, yeah. Yeah. Gochujang and everything with cheese. Yeah, It's been done before. Yeah, it's actually very good. It's a Yeah. classic. The Korean love cheese, actually. Yeah, thank you, Chef. Yeah. And I also make the pickled radish, and I add some lemon and ginger as well to make it like more like yuzu and citrusy. Yeah, very fresh at the end. And will you put that at the end, I or? will put it on like a condiment on the side. Oh, okay, interesting. Nice. Nice. Ada ini kamu ambil panel nggak? Enggak. Keren. Akila, kamu punya mozzarella berapa, Kak? Kira? Ini tinggal Mozzarella. dikit, tinggal dikit. Nih. Bagi dong. Wow. Guys, challenge kalian waktunya tinggal 5 menit, oke? Yes, Chef. 5 menit. Waktu tersisa 5 menit, aku cek untuk pickled radish aku cobain. Wah, gila, ini sih enak banget ya. Persis banget sama yang aku makan di restoran waktu aku di Korea. Wah, aku jadi benar-benar bangga sama diriku dan aku yakin kayaknya tantangan kali ini ada peluang buat aku. Ya jujur seperti biasa aku lumayan keteteran perihal waktu ya. Jadi di 5 menit terakhir pizza yang satunya itu belum masuk ke oven dan aku nggak tahu bakal matang apa enggak. Ya pasrah aja sih. Pizzaku udah selesai. Aku cicip sedikit, rasanya kok asin ya? Oh ternyata aku tadi salah naruh. Maunya aku naruh gula, malahan garam yang masuk. Zahra, dia masak bikin pizza dari bumbu rujak. Dari Jawa Timur. Okay. Yeah. That's the one I saw with you, right? Yeah. Oh, that's the one I'm talking about. Zahra, yeah. Yeah, Zahra. That's a Yeah. wild With blue cheese and Blue cheese and bumbu rujak. Sometimes the spicy cheese goes really well with the spicy food. Because actually our cheese for you is not spicy. Even the pepper jack is not spicy for you. For us it's quite spicy, but for you it's not super spicy. Last time I was here, I told you already, the rendang lasagna, but I also did rendang grilled cheese sandwich. Just the regular grilled cheese sandwich with the toma and with rendang. It's so good. It tastes great. And we also did an arancini. Oh, yeah. Like the arancini with the nasi goreng. Nasi goreng. And the cheese inside. Oh, yeah. So it can be really good. Ya, waktu kalian tinggal 30 detik lagi ya. Ya, Chef. Yes, Chef. Ya, Chef.
Waktu sudah mulai habis, aku langsung cepet-cepet keluarin pizzaku dari oven dan sudah jadi pizzaku. Wanginya benar-benar enak banget. Aku harap ini nanti rasanya enak dan Chef Barbara suka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.